नमस्कार बंधु माने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष में बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज यही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे 29 मार्च 2025 रे शनिकर जो राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन हब। शनिकर एही गोचर आपणक जीवन रे केउ सब प्रभाव पकाइबो। तेबे 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करेंगे, जहाँकि देवगुरु बृहस्पति राशि अटे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेव कौन एक राशि रे सबुठारु अधिक पर्यंत रही था, कारण शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत ही रही था। शनिदेव न्यायर देवता एवं कर्म फलर दाता बोली कह जाए। तो आमे जेतेबेले जो भली कर्म करिबा आम कर्मर आधार ही सबदिन आमको शनिदेव फल प्रदान करथांती। जो मैंने निज जीवन में भल कार्य करिथांती, उचित कार्य करिथांती, सत् पथरे जाइथांती, सेमानंको निश्चित रूप से शनिदेव भल फल प्रदान करथांती। जो व्यक्ति माने खराब कार्य करिथांती, अन्य कार्य करथांती, तो सेमानंको मध्य तांकर कर्म आधार रे शनिदेव तांको दान प्रदान करिथांती। तेबे आम जीवन रे जो सब शनि दशा चली थाए, शनि 7.5 हो किंबा शनि 2.5 हो, एही समय अवधि मध्य रे शनिदेव आमको आम कर्मर फल प्रदान करिथांती। तो आमको जदि भल कार्य आमे करिथांती, शनि दशा को डरिवार आमर कोनोसी भी आवश्यकता न थाए, कारण शनि दशा मध्य आपण को शनिदेव शुभ फल प्रदान करते। शनि दशा माध्यम रे ही आपण कौनसी व्यक्ति राजारू रंक एवं रंकरू राजा परिणत हो जाती। तो आपणक निज जन्मकुंडली रे शनिकर स्थिति किपरि अछि ता आपणक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपणकर जन्मकुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे थांती, भल स्थिति रे थांती, तो निश्चित रूप से शनि दशा आपणक पई वरदान सदृश साब्यस्त रहब। एवं आपणक कुंडली रे जदि शनिकर स्थिति आपणक पूर्व जन्मर कर्म आधार रे ही रही थाए, तेबे आपणको पूर्व जन्म रे आपण भल कार्य करिथांती, सेही अनुसार आपणको कुंडली रे शनिकर स्थिति बहुत भल रहइबो। मात्र जदि पूर्व जन्म रे आपण किछि खराब कार्य करिथांती, तो आपणको कर्मर फल संपूर्ण उपर आधार निज कर्म उपर आधार करता है। शनिदेव त्रिकोण राशि एवं कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। मात्र 29 मार्च 2025 को शनिदेव को कुंभ राशि रो मीन राशि को प्रवेश करिवे। तेबे शनिकर एही गोचर प्रभाव 12टी जाक राशि मानक उपर ही पड़िबो। तो कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपर यार प्रभाव किभଳି पड़िबो से रूप में आमे आज ये वीडियो रे आमे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित अटे। तो बंधु माने शनि दशा सबु बेले चंद्र राशि उपर ही लगी रही थाए। राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होउची कन्या राशि। तो आपणकर राशि रे यदि पंचम एवं षष्ठ भावर अधिपति होउचंती शनिदेव, तो पंचम एवं षष्ठ भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर सप्तम भावरे गोचर करिवे। सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। शनिकर सप्तम भावरे गोचर करिवा कारणरू आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। व्यवसाय रे मध्यम वृद्धि हेबो। आपणको कुंडली रे सप्तम भावरे शनिकर गोचर हेतिबा हेतु आपणकर प्रेम विवाह मध्य जोग बनिबो। जदि आपण प्रेम करूछंती तो आपणक प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। तो आपणकर सप्तम भावरे रही शनि आपणकर नवम भाव को, लग्न भाव को एवं आपणक चतुर्थ भाव को दृष्टि देवे। तो आपण जदि लोह करिया पई चाहुचंती, एही समय रे आपण लोन नै पारंती। आपणक पई एहा लाभ प्रदान मध्य रहिबो। तेबे आपणक दाम्पत्य जीवन रे मझिरे बेले बेले टिके मिस अंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे। परिवार रे मध्य आपणकर किछि समस्या देखा देई पारिबो। शनिकर सप्तम भाव रे रहिथिबा हेतु आपणक चाकरी ठारू बहुत अधिक व्यवसाय करिबारे मन बडाइबे। सप्तम भावटे आपणकर शनिकर गोचर हेतु आपणकर व्यवसाय रे आपणको अनेक समस्या मिलिबो।
ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରର ଓଜନ ଭାର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତାନ୍ତର ଭିତରେ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକାଦାର, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ଶନି ପୀଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଶନି ବଢ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଶନିଙ୍କର ବଳି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାତକ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଠୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଆଜ୍ମା, ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଇଁଷି ଏବଂ ବିଲେଇ ଏମିତି ସେପଟେ ଯାହା ବି କିଛି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ହିଁ ଉଚିତ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯଦି କାହାର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ଉପକାରିକ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।